आज नहीं आसी रज स्पेशल पोड़पिठा जहाँकि खूब कम समय बनाई खाईपर अन्य को खुआईपर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय विधि विधान कुकिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज आपण मानक पई रज स्पेशल पिठा नहीं आसी जहाँकि खूब कम समय कम इनग्रेडिएंट रे जे बनाई खाईपर अन्य को खुआईपर। देखंतु मात्र 15 मिनट रे मु बनाई तुलतुलिया रज पोड़पिठा जहाँकू भी थरे खाइले पाटे मिलाई ताला आसतु जीवा रेसिपी आड़ को। रेसिपी कौन सब इनग्रेडिएंट नेले ता प्रथमे जाने बा। फ्रेंड्स, या पूर्व मो चैनल जदि नुआ होइतिबे प्लीज गोटे सब्सक्राइब करेंगे, साइड रे बेल आइकन को प्रेस करदे जमी मोर नुआ वीडियो अपलोड हम आपण मानक तुरंत नोटिफिकेशन मिल पारिबो। शेष रे वीडियो भल लगे गोटे लाइक कमेंट शेयर करदे। ताहले आसतु जीवा आमर रेसिपीर इनग्रेडिएंट कौन सब नहीं देखी नेबा। आमर पोड़ पिठा को स्वाद करने एठी बासमती चावल 500 ग्राम नेबा। एठार देखंतु केते सुंदर छोट छोट चावल या को खीरी भी करि परिबे। एइथिरे मु आज पिठा करिछि। आउ बासमती चावल रे बासना बहुत बढ़िया थाए और पिठा भी बहुत टेस्ट लगी थाए। मु एथिरे करछि, आपण जे कोनसी अरुआ चावल रे करि परिबे। एबे आमे पानी नेबा, एहा को बर्तमे बतुराई नेबा। एबे आमे गोटे कटोरी नेले आउ दीटा कटोरी नेबा। हरी हरी आमे 500 ग्राम चावल भेजाई नेले। एबे आमे आधा घंटा पाई या को भेदाई नेबा। एई समय रे गोटे नड़िया नेबा। गोटे नड़िया नहीं या को आमे कोरी नेबा। एठारे देखंतु फ्रेंड्स, आमे नड़िया को कोरी नेले। एबे आमे पिठा प्रस्तुत करिया पाई छेना नेबा। एठारे देखंतु गोटे कटोरी नेइची हरारी 150 ग्राम छेना आबो। एबे आमे चावल को चेक करिबा। देखंतु चावल हमर भेदी जाईची। एबे आमे चलंतु या को धोई नेबा। आधा घंटा होई जाईची। ए छोट चावल हेतु कम समय लागि थाए भेदिबा को। एबे हमर चावल भेदी गला। एबे चलंतु आमे या को धोई नेबा। एठारे देखंतु आमे चावल को भल भाबरे धोई नेले। एबे चलंतु या को नहीं बाटी नेबा। फ्रेंड्स, देखंतु आमे बाटिया पूर्व गोटे कप क्षीर नहींचु। एबे आमे सब इनग्रेडिएंट को एकाठी कर नेले। एबे चलंतु आमे गोटे जार नेबा। जार एबे आमे चावल को अधा करी नै नेबा। एठार देखंतु आमे चावल को अधा अधा करी बाटिबा। एबे प्रथमे आमे चावल नेले, तापरे आमे नड़िया कुरा आ छेना को पकाई नेबा। एबे आमे सब जगह हबनी। एबे आमे अधा अधा करी पकाई नेबा। फ्रेंड्स, मु आज भाबिली एते तकलीफ रे न करी केमिति सहज उपाय पोड़ पिठा बनाई खाई परिबे ता आपण मानकु देखाइबारे मु प्रयास करछि। फ्रेंड्स, जदि भल लागि थाए मोर वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करियो जमार भूलिबे नहीं। एबे आमे क्षीर अध कप ढाली नेबा। एबे क्षीर देला परे एबे चलंतु एहा को पेस्ट कर नेबा। एबे आमे भले से ग्राइंडिंग होया पई क्षीर पकाई नेले। एबे आमे किछि गुजराती को पकाई नेबा। फ्लेवर बहुत बढ़िया होई थाए। या परे आमे मिक्सचर रे ग्राइंडिंग कर नेबा। एटार देखंतु हमर बैटर बहुत बढ़िया से चिकन करी बटा होई गेला। एबे चलंतु या को पकाई नेबा। एबे आमे जेमिति या को बाटी नेले चावल को से परि भाबरे आउ गोटे छिकरी आमे बाटी नेबा। एमिति करी फ्रेंड्स, ये बहुत इजी, आपण थरे करले बारंबार करने को इच्छा करेंगे। फ्रेंड्स, परिश्रम भी होता है किंतु खूब कम होता है। अबे आमे आउ जो किसी अवशिष्ट चावल थिला यह को बाटी नेबा। आउ गोटे कप बैटर को एथिरे मध्य ऐड कर नेबा। फ्रेंड्स, देखंतु एमिति करी रखिकी आपण विभिन्न प्रकार पिठा भी बनई परिबे। बैटर को रखी जेमिति कि मु आउ एक रेसिपी एथिरे बनाई आपण मानकु नेक्स्ट रेसिपी रे देखाइबी। फ्रेंड्स, एबे आमे बाटी नेले। एबे चलंतु एथिरे कोन सब ऐड करिबा। फ्रेंड्स, एहा को बाटिला परे आमे आउ फेणीबा पई रखिबानी कारण सोडा पकाइबा आमे एबे। फ्रेंड्स, एबे देखंतु हमर बैटर को एबे आमे अधा कर नेले। अधा मु रखी नेली। ए अधा रे देखंतु मु केमिति प्रस्तुत करछि देखंतु। फ्रेंड्स, एथिरे मीठा करिया पई मु कम मीठा केमिति करिवि से प्रस्तुत करुछि। आपण जदि बेसी मीठा खाइबे ताहले बेसी करी चीनी पकाइबे। मु एठारे
ଚିନି ବେଶୀ ଖାଉନାହିଁ, ତେଣୁକରି କମ୍ ଚିନି ପକାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚିନି ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ଚିନି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଚିନି ବଦଳରେ ଷ୍ଟେଭିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଚିନି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏହାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଅଧିକା ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାଟରରେ କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ନେବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୋଡ଼ା ପକାଇବା କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ଉପରେ ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ ନେଇ ଏହାକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୁଣ ପକାଇ ନଥିଲେ। ଲୁଣ ଆମର ମେଜର ଜିନିଷ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଏବେ ଆମର ଫେଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାୱା ଗରମ କରି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱା ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘିଅ, ଦେଶୀ ଘିଅ ପକାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ପକାଇଲା ପରେ ଘିଅକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବା, ଯେମିତି ପିଠା ଆମର ତଳେ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଘିଅ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିଠା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଘିଅ ଗରମ କରିନେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାଟରକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟରକୁ ସବୁ ପକାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ଇଜି ଉପାୟରେ ପୋଡ଼ପିଠା ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବି ହୋଇଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ରେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟରେ ପିଠା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି, ପିଠାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଟିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଉଠାଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଠା ଆମର ଉଠି ଯାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମର ଲାଗୁନାହିଁ ବେଶୀ। ଏବେ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପିଠା, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଓଲଟାଇ ନେବା। ଓଲଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପର ପିଠାଟା ଆହୁରି ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଥିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ଜିଭରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଲଟାଇ ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପଲଟାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଆମର ପିଠା ଗରମ ତାୱାରେ ପଡ଼ି ଉପର ଅଂଶ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ତାୱାରେ ବି ପଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳ ଉପର କରି ଦେଖାଇ ନେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲସେ ଆଉ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଡ଼ପିଠା। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରେ ଏମିତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇପାରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ନେଇ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ସି ୟୁ ଏଗେନ୍।